Alors, chers amis, bonsoir. Donc, j'ai débuté le live 2 minutes avant. Je chauffe exactement comment ça se passe. Est-ce que tout va bien? Est-ce que la vidéo était réglée? Parce que j'ai apporté quelques petits changements techniques. Donc, voilà. J'ai lancé le live et ce sera l'occasion d'ailleurs pour laisser le temps les autres de nous rejoindre. En tout cas, مرحبا بالجميع اللي يكونوا حاضرين معنا هاد الليلة. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ceux qui sont présents, qu'ils fassent un signe. مرحبا بالجميع. Bon, je vais attendre un petit peu le petit moment, quelques minutes, le temps que les gens se regroupent, qu'on ait un certain nombre assez conséquent. On donne le sujet. Le sujet de ce soir, en tout cas, c'est le... On va parler du mot regret, d'ailleurs, à quel est le titre. Donc, avant le live, ça lui a précédé une vidéo que j'ai postée ce matin et qui parlait du mot regret. Donc, imaginez le mot regret, il y a une définition, il y a les types diaoulo, il y a les solutions, les points à travailler sur le mot regret pour s'en débarrasser. Et comme bien avant toute chose, on va attendre que les gens nous rejoignent. Et on va parler amplement du sujet regret. Manifestez-vous. Il y a un problème de son, il y a un problème de vidéo, vous me le dites. Alors, je lance un premier test de faire le live avec un petit montage d'arrière-plan, vous l'aurez remarqué. Donc, je ne sais pas si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc, j'attendrai votre retour, Inch'Allah. Vous voyez comment ça se passe. Moi, je suis là. Si je dois redresser la chienne. En tout cas, je vois qu'il y a combien? 3 personnes. Donc, bonsoir déjà pour ceux qui sont présents. Le sujet de ce soir, c'est le mot regret. On va traiter du mot regret. Bonsoir, bonsoir. Ça va, tu vas bien, Hasna? Tranquille, qu'est-ce que tu racontes? Donc, le sujet de ce soir, je le répète, c'est le mot regret. Le direct, il vient en continuité, la vidéo que j'ai postée ce matin, où j'ai parlé du mot regret, où j'ai donné une définition, où j'ai donné les types de regrets et comment apporter des solutions pour s'en débarrasser. S'il y a un problème sur le live, vous me le dites. D'accord? Parce que je vois une mauvaise connexion apparemment. Il y a un petit problème au niveau de la connexion, je pense. Hesda, ça va, Neri le regret. C'est le rejet ou le regret? C'est le regret. Ah, Bouchkila, j'attendais d'ailleurs que tu fasses signe pour en parler. Mais puisque tu es là, donc tout le monde va bénéficier des réponses qu'on va apporter les questions diaboliques. Le regret, c'est un mot destructeur tel qui vient tout de suite après le mot peur. Le mot regret, il garde toute sa puissance quand il se cache derrière le mot peur. Voilà, le mot peur, c'est le mot protecteur de les deux mots qui suivent, le regret et l'impossible. C'est le mur qui fait barrage les autres émotions négatives.
Donc Hassan me dit non, moi j'ai aucun problème avec ton live. Ah, excellent. Dès qu'il y a un retour, donc c'est excellent. Quoique je vois ne sa plante Andy. Et j'aimerais pas que le live foire. J'aimerais que ça se passe bien. Donc je disais, pour ceux qui sont avec moi ce soir, nous avons des problèmes pour lire cette vidéo. Voilà, un problème avec le live. Aïe, 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 aïe. Un problème au niveau du live. Nous avons un problème au niveau du live. Je vois que je n'arrive plus à diffuser. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est revenu. Et je ne sais pas, est-ce que vous arrivez encore une fois à me voir ou là? Il y a un problème au niveau de la diffusion. J'ai un problème au niveau de la connexion, je pense. En tout cas, bonsoir. Bonsoir. Donc, je vois qu'il y a un certain nombre assez conséquent. Réchauffez les commentaires. Donc, il y avait Hsna. Bien sûr, elle était au départ. Oui, Adil, comment ça va? Tranquille. La Karima, comment vas-tu? Tranquille. Et Tulipe Jaune, elle est là avec nous ce soir. On te voit. Marhaba, marhaba, alf marhaba. Myriam Faris est avec moi ce soir. Marhaba aussi. Donc, il y a du monde. Et Mounir, oui, mon frère, mon grand frère, il est là ce soir aussi. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, je disais que j'avais posté ce matin une vidéo parlant du mot regret. Le mot regret vient en deuxième position après le mot peur. Si vous vous rappelez, quand j'ai fait une vidéo, elle a le mot peur au départ parce que je considère que c'est la clé maîtresse le blocage qu'on fait dans notre vie. Il y a trois mots essentiels qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Le premier, c'est le mot peur, qui dit d'une certaine grandeur, d'une certaine puissance et qui cache de clés mal faites le mot regret et le mot impossible. On avait vu la vidéo qui parlait du mot peur, comment se débarrasser de la peur. On a une définition, on a les types de peur, on a les solutions, on a une bonne conclusion. Et 20 après, la vidéo d'aujourd'hui, les de ce matin, qui parle du regret. Et comme à chaque fois, quand je poste une vidéo, qui est en live le soir, pour en parler beaucoup plus amplement, mais d'une manière beaucoup plus directe. Parce que là, il y aura de l'interaction. La manière et la façon oratoire change de la vidéo qu'on poste et d'un direct. Donc, je vous invite ce soir à en discuter beaucoup plus amplement. Si vous avez des questions, j'attends déjà un retour de votre part. Je pense que vous avez tous vu la vidéo de le regret. Donc, elle a le mot regret. Si vous avez besoin de parler de votre expérience ou témoigner, des questions, des questionnements, des interrogations, des critiques, je suis là pour ça. On va passer un moment ensemble pour discuter de tout ça avec un certain plaisir. Certains pourront me dire où est le plaisir là-dedans. Le plaisir, c'est de pouvoir en parler déjà.
Donc, Adil, Chérif, continue ton live. Il n'y a aucun problème au niveau de ta connexion. Merci beaucoup. Tulip, oui, j'y serai toujours. Ah bah, marhaba, Tulip. Marhaba. Ça, c'est un grand jour, Ben Sberia. Khoya Nabil, bonsoir. Sadiki. Marhaba, marhaba bil jami'. Donc, je disais, j'avais expliqué le mot regret, je lui ai donné une définition. Au départ, c'est quoi le regret, en fin de compte? Le regret se résume à une simple signification bien précise. C'est le fait de ne pas être satisfait, à l'instant présent, d'une décision prise dans un certain instant passé. Une fois que tu trouves les résultats les faits en le présent, tu rattaches automatiquement l'état اللي نتايا فيها حاليا لواحد les événements passés. Le regret عنده علاقة مع le passé. وكاينه واحد لا فورم ديال le regret عندها علاقة مع le futur. فهمنا؟ دونك غادي ندويو على هادشي كامل. Donc, on avait bien expliqué que c'est une émotion qui vient en réponse à une certaine situation due à un certain choix passé. هاد le regret منين كيجي كيحطمك كيقتلك ما كيخليكش عاد تفكر تزيد لقدام ولا دير شي حاجه لان اولا اون فوا كيكون شادك هاد الندم هاد لو ريغري ما كتبقاش تيقه في راسك كتقول اودي انا ما كنحسنش الاختيار انا كنرقع انا ما عندي زهر انا صقع ديما بحال هكا تي هو لو ريغري كيحل الباب لكاع هاد الكلمات اللي كلهم هاد لي مون نيجاتيف اللي كيحل لهم الباب وكيوليو دي زيموسيون نيفاست توكسيك كيقتلوك. Donc, il faut trouver une solution et t'adapter à la situation actuelle, l'État faire, qui fait كتولي مبلوطي كتولي مبلوكي وكتدخل في المرحله ديال اليأس والكآبه وكتدخل في واحد لا ديبرسيون noir. Alors ça se développe mais d'une manière absolue. Si on ne combat pas le regret, même dans ses formes les plus bénignes, on serait assujetti à en souffrir durant toute notre vie, mais d'une manière exponentielle. غادي وكيطلع الى اليوم كتسوفري بدرجه 2 غدا غتسوفري بدرجه 4 من بعد غدا ب8 mais ça s'accentue mais d'une manière folle, absurde. Et c'est pour ça qu'il faut le combattre. Comment combattre le regret? Bien avant, il faudrait déjà le situer. Le regret غادي يجيك sous plusieurs formes. حنا غادي نبداو بلي فورم دينين باش تريني نتايا على راسك بانك ديك لا نوسيون ديك ليموسيون ديال الريغري تولي تكونتروليها. لي ريغري كما قلت لكم كاين دوك لي ريغري البساط كنتي غادي في الطريق شاد الطوموبيل لي فري غادي من لو بوين ا لو بوين بي لو با دون لو كال بلوز اشيون غادي من دارك للخدمه. نورمالمون عندك ان سيرتان ايتينيرير اسويفر كتقول هذه الطريق اللي كنشد ان سيرتان جور قلتي فوالا جو في شونجي دو روت لقيتي واحد البلوكاج في روج تاع الطريق جو في شونجي دو روت ناخذ لوطر روت سي بوكو بلو رابيد جو في طونطي خديتيها حصلتي لقيتي فيها واحد لومبوتاياج تيريبل سبحان الله هذيك النهار كلشي خمم نفس الفكره تما كتندم كيجيك ندم بسيط كتقول لو كان اون فوا ميم في لي ريغري لي بلو باسيف كتحل الباب لهاد الكلمات سي سولمون سي لو ان غير اون فوا كتحل الباب لهاد الكلمات ضعتي. Et pourtant, on est dans un certain cas اللي هو vraiment mais très bénin 3 fois rien. Donc نشوفوا les commentaires نكمل معكم vite fait. Donc Tulip nous dit regretter une décision que l'on a prise dans une période de jeunesse et qu'on regrette aujourd'hui. Comment se débarrasser de ce sentiment? Donc je réponds à Tulip. Première chose, Tulip, ce n'est pas un sentiment, c'est une émotion. Si tu parles d'un sentiment, le sentiment il dure toute une vie. Mais l'émotion, elle est contrôlable. L'émotion, elle s'enfonce selon l'instant. وليدة اللحظة. هذيك l'émotion إلا خلينا كل مرة تزاد ليا وحيد غتولي عندي قرفة. C'est pour ça à chaque fois نطيح في le regret كيف ما كان. Donc depuis tout à l'heure كنت كنقول لكم بأن on va le combattre كيف ما كانت. Le type de regret. On va commencer par les plus simples. اللي هما لي ريغري جورناليي مي كنطيحوا في دي بتيت سيتوياسيون نورمال باش ديجا نعلموا راسنا بان وقت ما يجيني ديك ليموسيون نضحك نبتسم نضحك على راسي علاش لو طراكع اش غادي يوقع غادي تعطل شويه على الخدمه
ما زقلتي شي حاجه. راه يفو سافوار بان الحكمه في تعطيلها في تاخيرها والا فيها خير. سي تو يا لا فوا، وكون جو دي لا فوا الحمد لله كاملين عندنا لا فوا، ما هذا دوغري ديفيرون. سي تو يا اون غروند فوا، اون فورت فوا، غادي تقول اودي خير فيما اختار الله. جي في سو شوا، il s'est avéré بانه بيدي ولا ماشي بيدي عطى واحد لو ريزلت، طحت واحد لا سيتوياسيون ان بتي بو ديليكات، ما ترى والو. جو في با اون فير ان درام، j'ai 3 fois rien. Mais si on veut régler un sentiment de regret actuel, il faudrait par exemple, tu lis par exemple, انت طايحه في واحد لا سيتوياسيون ديال ريغري، ندمتي على واحد لا ديسيزيون ولا واحد لو طون باسي دوزتيه، اعتبرتي بانه ضعتي فيه، ما استفدتيش منه، خسرتي. ملي كتشوفي في لو ريغري، كتشوفي في لو باسي هاد لو سونتيمون نيجاتيف اللي هو j'ai perdu l'échec, une perte de temps, une perte d'un être cher, une perte d'énergie. Mais quand tu fais la perte, automatiquement tu resteras dans le regret. Comment combattre le regret fait le cas? N'écarger de la situation regrettable. Quand tu fais les côtés positifs, il faut savoir n'importe quelle situation qui fait mécanique, elle a deux facettes. Elle a la facette positive et la facette négative. Je dis que le côté positif d'elle est fait 1%. Par rapport au côté négatif, 99%, moi je vais voir le côté positif. Ou des fois, ما يقدرش يبان لك، كتقول شنو هو البوزيتيف في هادشي كاع. ديما لو مينيموم في نابورت كيل سيتوياسيون سي لابرونتيساج. تعلمتي وكتقول تحمل المسؤوليه، لان اي حاجه طرات لك في ديك الوقيته ما تلوحش اللوم على الاخر، تقول راه هو السبب نو، وما تتهمش راسك. كتقول اودي في ديك اللحظه كان ناقصني العقل، كان ناقصني الخبره، ناقصني التجربه. هادو اسباب ماشي اعذار، اسباب خلاوني ما تصرفش مزيان، وبان دارت بيا وبان ضيعت الوقت. دونك ملي كنلقى نقطه الضعف ديالي بانني جيتي دون لينيورونس، ما كنتش عارف، دونك انا ما خالطتش الناس بزاف وما عشتش دي سيتوياسيون بزاف باش نتصرف تال وتال سيتوياسيون. دون سو كا خاصني نمشي نتعلم، والخبره ملي كنجيبها من ناس اخرين، كنتصنت من ناس اخرين، كنشوف تجارب ديال ناس اخرين في سيرتان سيتوياسيون شنو داروا. كانت ناقصني باغ اكزومبل طرات ليا ديك لا سيتوياسيون بار نايفتي، كتقول اودي سا سي ان بوين فيبل عاوتاني كو جو دوا تريتي. لا نايفتي سي اون ناتور مي tu peux la renforcer. راه هي اوكان سوسي، راه حتى هي كاينه اون تكنيك بور رونفورسي ديك لا نايفتي ديالنا. كتشوف عاوتاني ان نوت بوين، كتقول اودي j'avais fait confiance. Ça t'apprendra de ne plus jamais faire confiance à une personne fouet le temps les هو court. Parce qu'il faut savoir que dans les premiers moments avec une certaine personne ou une certaine société راه ديما في les premiers moments كيكونوا زوينين، كتشوف الحاجات زوينه، من بعد عاد كيبداو يبانو certaine vérité، ومن بعد كتقول راه تخدعت، درت الثقه. كاين اللي بار بور كيفقد الثقه كومبليتمون، هي فين دوينا على لا بور، وكاين بار روغري ما كيبقاش اصلا يتعاشر مع عباد الله لانه ندم بانه دار ثقه في شي واحد ولا في شي جماعه. دونك هادو سي دي بوين فابل اللي خصك تريتيهم. كتقول الا انايا في ديك الوقيته طرا لي هادشي غنستافد، لاني تعلمت بانني عرفت شنو هما لي بوين فابل ديالي، وغنبدا نطريتي واحد بواحد. وديما كونطون تريت لي بوين فابل ديفيرامون على لي بوين فور. لي بوين فابل كنبدا من الصغير للكبير، حيت si tu commences à combattre le plus fort, le plus grand des points faibles, بقيتي تما. Ça c'est une règle universelle. راه حصلتي في لا نيجاتيفيتي في لي بوين فابل كنبدا من الصغير. Quand je veux traiter les points forts ديالي كنبدا من الكبير. اوكي سي موتيفون. Quand tu traites les points faibles من الصغير كتبقى كيتبان لك une avancée، حيت tu veux rapidement évoluer. دونك بدا من الصغير. في لي بوين فور ملي كتبدا تريتي بلي بوين فور من الكبير فيهم سا تو موتيف، باسكو سا تو دون واحد لا فورس اللي غتغلب بها على الشيء الاخر. فوالا توليب. دونك يوغا بوكو ا دير على لي زيرور دو جونيس، على لي ديسيزيون كون افي بريز، على لي ايموسيون لي سونتيمون ديال لا جونيس، باسكو لاج كيلعب دور كبير. سي تي في اون بورا اون بارلي. الا عندك ان كا ديالك زعما سبيسيال ولا لو كا ديال شي واحد اخر، on peut traiter du sujet غير pour laisser دابا عاوتاني le temps les observations ديال الاخرين، les interrogations ديال الاخرين. D'accord, j'espère بعدا au moins que j'ai répondu à ta question. Mounir, pour moi le regret est un obstacle noir. Exactement Mounir.
Les obstacles sont noirs. Les obstacles. Et quand je dis la noirceur, c'est dans l'absurdité, la négativité, c'est dans ce sens-là. Hasna Sharif, je n'arrive pas à ne plus avoir le regret d'être resté 10 ans avec un énergumène alors que je n'étais pas heureuse. Attends. Je n'arrive pas à ne plus avoir le regret d'être resté 10 ans avec un énergumène alors que je n'étais pas heureuse. Tu n'arrives pas à regretter. Ou là tu regrettes. Je ne situe pas ta question à Hasna. Ok. Et puis... Non, la refouler. Non. Elle ne refoule jamais une émotion. Toutes les émotions sont la moindre exception. On les apprivoise, on les domestique. N'importe quelle émotion كنتصاحبوا معاها. كنشدها كنجلسها حدايا. La peur. وهادو دابا علاش ندويش على الثلاثه. La peur, le regret et l'impossible. هادو c'est des sentiments, هادو c'est des émotions qu'il faudra apprivoiser et domestiquer. كتجلس وحدك كتصاحب معاهم. لانهم en fin de compte هاد لي تروا ايموسيون بالذات خداعين لان او ديبار باغيين لك الخير. Tu vois حيت باغيين لك الخير كيتصرفوا في الاكستريم. Il bloque tout. كيخليوك دير حتى شي حاجه. Il faudra rassurer هاد ليموسيون ديال الريغري. كتقول لها واخا كيف ما تعاملنا مع لابور غتعامل مع الريغري. جلسي ارتاحي جو سي بانك على الريغري راه جيتي باش تعاونني باش ما نبقاش عند اطرا ليا شي حاجه توي دون ليكستريم. عرفتيني توي راديكال في القرار ديالك. Laisse-moi apprendre de mes erreurs et de mes choix. Et des fois ce n'est pas des erreurs. C'est comme ça peut arriver. Des fois on prend une décision mais avec le temps كيطراو شي حوايج اخرين et on est obligé de s'adapter. ما غاديش نعيشوا في الريغري لو كان. À n'importe quel moment les situations peuvent changer, les imprévus ça arrive. Et du coup إلا كنتي خديتي واحد القرار وغادي عليه وطرا على imprévu tu t'adaptes. Ne regrette pas, tu t'adaptes tout simplement. Il ne faut jamais regretter. شكون اللي معنا؟ أمينة والحيان مرحبا. بونسوار لاله أمينة. Nabil nous dit il ne faut pas se laisser guider par les émotions et prendre une nouvelle décision trop hâtive. Y'a c'est chéri. Oui. Parmi les points faibles des personnes, c'est quoi? C'est de prendre une décision à la hâte. وهذا الشيء راه كنتعلمو مع الوقت. Tu vois كتجي واحد الوقيته quand tu arrives à un certain âge tu apprends à te comporter avec maturité et avec patience. قبل كنتي كتاخذ اون ديسيزيون هكا ما كتشاور ما كتخدم عقلك ما كدير والو ومن بعد كيطراو شي حوايج كتقول لو كان اللي عطا الله عطاه دابا توت فاسون لا سيتوياسيون هي هكا. مي تعلمت بان في نابورت كيل ديسيزيون ابروندر ان شوا افير جو برون ان مومون. Et si je n'ai pas les informations nécessaires, si je ne suis pas un expert مثلا في شي حاجه à supposer غادي نشري طوموبيل. Je ne suis pas un expert automobile. Donc اللي غتعجبني في الطوموبيل c'est le design. Le seul point sur lequel je puisse me baser pour faire un choix, c'est l'aspect visuel. C'est mon attachement quelque part. C'est l'association de mon esprit et de mon sentiment, ma conscience. Mais avec la voiture, qu'est-ce qu'elle représente pour moi? C'est le seul point اللي غادي يجمعني بها. ولكن إلا مشيت على l'émotion وحس بها لو فوندور وهي فيها ان ديفو ولا عيب ولا شي حاجه ولا اكسيدونتي انا راه ما نعرفش. جو سوي با فان كونيسور. تي فوا الا بقيت متبع هذيك لو سونتيمون ديالي وداك الحب ديالي الطوموبيل نقدر كاع اصلا ما غنسول حتى واحد باش ما يقولش لي لا لانني باغيها ومن بعد غادي نندم لانني تلقى راسي تصيدت مثلا. دونك باش ما نطيحش في هذا الرغري جو مو كومبورت افيك ساجيس. Je ne prends jamais de décision hâtive, je prends toujours un instant réfléchi كنفكر فيه واخا هي الامور واضحه انت ما خاسر والو. اعطي راسك ان تو بوتي مامون وما تعيش في داك لو ريغري فيتور. هو اللي دويت عليه كاين لو كا ديال لو ريغري فيتور ديال tu as peur de regretter. كتقول الا ما خديتش هاد الهميزه دابا غادي نندم عليها. tu te projettes déjà dans la négativité dans le futur. Donc voilà, tu vas regretter. Ce n'est même pas sûr. Quand tu te projettes ainsi, là, tu es déjà perdu d'avance. Donc, le point faible, étant actif dans des éditions, c'est un point faible qu'il faudra travailler. Et pour le travailler, c'est juste question d'entraînement. Tu t'entraînes, n'importe quelle situation, à prendre des décisions, les normalement, ما فيهاش شي مشكل. Mais غير تريني فيها بأنك تاخذ وقيته. Un moment de réflexion. Tu as le droit de réfléchir si tu n'es pas un connaisseur, l'enfant connaisseur de telle ou telle chose.
et tu demandes l'avis des autres. تشاور ما خاسر والو. شتي لا 10 قالوا لك لا وانت قال لي وهذا عليا. Les pronostics sont clairs. Donc de préférence ما ديرش ديك الخطوه. Mais tu as le choix. هذاك لو شوا اللي درتيه tu l'assumes. كيف ما كان. لانك ديرير درتي اللي عليك. مشيتي سولتي وقلبتي ودرتي اللي عليك. Tu as fait un choix. Si s'avère بانه جاب هذا الريزولتا نيجاتيف tu l'assumes. Ne regrette pas. كتقول c'est des choses qui arrivent. كتشوف qu'est-ce qui a cloché في ذاك le moment. Et pourtant j'ai pris les précautions المسائل كيكون un deuxième point faible, un troisième point faible. Possible que les gens que tu as consultés ما عندوش كفاءات ولا قالوا لك اياه باش يديروك خاطرك لانك عارفينك باغي لك الحاجه. Tu vois. Donc le fait de te faire plaisir, de te dire oui, ils te donnent leur accord, خرج عليك. المهدي المناني مرحبا بمهدي. Merci de rien tu dis peu. Et je suis là pour toi, c'est quand tu veux. Hasna, je regrette. Tu le regret d'hier qu'il est grave. C'est mon téléphone qui bug. C'est des trucs qui arrivent dans le téléphone. Hasna, je veux me débarrasser de ce regret. Si je passe au-dessus, je ne pourrai jamais me remettre en couple. Voilà. Je sais par quoi tu es passé, Hasna. Je connais tes souffrances et je les ressens. وانا قلت لك شحال هادي راه je suis là et on va ensemble dépasser هاد le moment difficile. C'est vrai que ما جاتناش l'occasion, mais je te promets une chose, que je serai toujours là وغادي dépasser هاد le cas. عندي comment faire, j'ai ma technique à moi. Il suffit شويه ديال الوقت وشويه ديال الصبر. Ta relation qui était une relation toxique pendant 10 ans, ce n'est pas du tout simple. Je sais par quoi tu es passé. Ça va pas être, je vais pas dire ça va pas être simple, ça va être difficile, non. C'est juste que ça va être lent. Il faut du temps pour s'en débarrasser. Je te demande d'être patiente. On va suivre la technique et tu verras. Tu vas t'en débarrasser complètement. يبقى عندك هذا le point, هو هذا le regret. Je sais que la peur ما بقاتش عندك. Oui, tu es une personne très positive, une bonne vivante. Quelqu'un qui adore la vie, une souriante, et tu aimes les gens et tu aimes la vie. Donc je ne vois pas comment tu vas perdre face au regret. اللي هو normalement qui j'ai mort la peur. Si tu combats la peur, le regret, c'est le منو ما كان. Donc tu fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Et tu verras qu'on va y arriver. J'espère avoir répondu jusque-là les gens d'Yaouna. J'espère que ça se passe bien jusque-là. مرحبا بالجميع. Allah. Donc, on continue. Si vous avez d'autres questions, ou si vous avez une remarque, مرحبا. Aïe, 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 aïe. شوف لا تكون زقلت شي كيستيون ديال شي واحد. Je vais pas rater une observation, une question. J'espère avoir répondu à tout le monde. إلا زقلت شي واحد يقول لي اوكي باش يذكرني, لان en même temps quand je parle les commentaires ils défilent, كنقدر نكون زقلت شي حاجه. Donc il suffirait que vous me faites un rappel, vous me recommentez. Ok Hasna, ok, t'inquiète pas. Je te promets, je te le promets. Je suis là et je serai là. وما غاديش نتفك معاك, je ne te laisserai jamais tomber. حتى تخرجي من هاد الحالة اللي انتي فيها. Ça c'est une promesse solennelle, d'ailleurs je le fais devant tout le monde, que je te fais. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. خصص لك الوقت الكافي. Je te demanderai juste une chose. C'est d'être patiente. Au départ, ça va te paraître lent. Au départ, tu n'auras pas de visibilité. Au départ, tu vas dire ça ne rime à rien, ça ne sert à rien. À chaque fois, on va accentuer les séances. Tu ne vas pas ressentir avec le changement. À chaque fois, là, je vis dans le regret, là-bas, et le regret. Tulipe,
me pose une question. Le regret futur, comment peut-on se focaliser juste sur le côté positif? Le futur. Le futur demeure une énigme. حتى واحد ما عارفه. اشنو فيه شنو كيتسنانا. Donc comment peut-on regretter? Le regret futur, il est en relation étroite avec la peur. C'est pour ça que je combats la peur en premier. Mais à supposer بأن راك في la situation où tu as peur. Et tu veux traiter le regret. C'est impossible. Il faut traiter la peur en premier. On attaque le futur. On attaque le regret. دابا كيفاش نشوفوا لو كوتي بوزيتيف؟ غادي ناخذوا حنا الامر من واحد الجهه واحده اخرى. Tu fais une projection. Mais quand tu fais une projection, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas juste un désir. Alors tu te vois dans le futur. Voilà comment je vais être, voilà ce que je veux, les radicaux عندي, les غادي ندير, les غادي ندير. Tu es en train de placer كاع دوك les éléments de ta vie future كتشوفهم راك غادي ليهم. Les éléments positifs اللي فيهم مادام نتايا حطيتيهم dans un certain avenir, c'est justement pour te sentir mieux, pour que tu nages dans le bonheur. Une fois que tu fais une projection future, c'est toujours dit que la projection elle est positive. ما عمر شي واحد اللي كيدير اون بروجيكسيون نيجاتيف للفيتور هو داك اللي عايش في لابور اللي كيخاف من المستقبل. سي بور سا كو جي بار بان لا بور خصها تضرب هي الاولى. ملي كتعيد كتولي اوتوماتيكمون عندك اون فيزيون بوزيتيف للقدام، ولكن ما حد باقي داك الروغري، هذاك لو روغري غادي يدخل فيه واحد شويه ديال القدام. تخاف ندير شي حاجه دابا وندب عليها من بعد. راه مادام كنستعملوا الكلمه ديال الخوف ضعنا. Le futur est toujours positif. Il est toujours positif si je le construis moi-même. Si je me projette. ما نعيش غير هكاك نقول اودي ها اللي عطا الله باش ما جات ما عرفناش كيتسنانا غدا. راه حنا كاملين عايشين غير هكاك وما عارفينش كيتسنانا غدا. ولكن ملي كنبروجتي راسي انايا لو futur, c'est moi qui décide de le créer. J'interagis avec l'univers. Je suis en train de créer mon univers, de créer mon monde à moi, de le construire. Quand tu es dans la construction, dans la conception, dans l'aboutissement d'un projet futur, في دماغك راه quelque part صنعتيه. Aucun obstacle, aucune négativité, aucun problème ne viendra t'empêcher d'arriver à tes fins. Rien, مستحيل. Mais tant que tu es dans la projection et non pas juste كنتمنى. بقيتي تتمنى تم. Non, non pas que je désire, mais je veux. Dire phrase que les mots ont leur importance. Quand tu utilises les mots qu'il faut, tu dis voilà, quand je me projette dans l'avenir, voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. Le mot vouloir, بغيت. سالينا ملي كتستعمل هاد لي مو فور كتعطي راسك واحد القوه بعد كتقاوم اي حاجه. ديجا ملي كتحيد لو مو بور داك لو مو فولوار صافي كيطلع كيكبر كتولي باغي كلشي ما كتحبش. Elle n'est pas peur من انك تباغي كلشي حيت il y a des gens qui ont peur de la réussite. Non, n'aie jamais peur de la réussite. Projette-toi dans l'avenir. Utilise le mot vouloir. Utilise le mot projection. شوف راسك من هنايا لقدام داكشي اللي بغيتي تكون ويكون عندك غادي ديرو غادي يكون. Et du coup le mot regret غادي تمحى اوتوماتيكمون لانك غلبتي عليه par le mot vouloir. هنا غادي نرجعو عاوتاني لو مو اللي كنا دوينا عليه قبل اللي هو لو مو بور كنحاربوه بلو مو كوراج حنا با لوداس لو مو كوراج. لو ريغري كنتغلبوا عليه بلو مو vouloir. J'espère encore une fois avoir répondu. نشوفوا عاوتاني لي كومونتير. لو ريغري فيتور كوم هادي دابا جاوبنا عليها. المهدي nous dit l'émotion de la peur se traduit toujours par la réussite au final. Dites-nous, pour être plus clair, lorsqu'on assume vraiment notre peur, on finit par nous dépasser. L'émotion de la peur se traduit toujours par la réussite au final. Pour être plus clair, lorsqu'on assume vraiment notre peur, on finit par nous dépasser. Exactement. Parce que la peur, c'est une émotion protectrice. La peur elle est là بالنسبه لها راه كدير فيك خير. راه حاضياك راه كتحضنك وكتخليك ما دير حتى شي حاجه باش ما يطرش لك شي حاجه.
ديك لا مير بول كتشدك كتحضنك كتسد عليك في الصندوقه كتقول هكا راني ضامن راه ما تقرب لي حتى حاجه ما تنزل عليا عدا ما تضربني طوموبيل ما طرا لي حتى شي كارثه راني مسدود عليا دونك كيفاش طرا لي شي حاجه سي امبوسيبل لا بور اي لا بور نو بروتيجي ولكن اترو فولوار نو بروتيجي ما كتخليناش ديك الساعه نكونوا على شي حاجه ولا نديروا شي حاجه كيف ما تزاديتي غادي تعيش غادي تموت ما درتي حتى شي حاجه في حياتك بتاتا اش هاد الحياه هادي اوكي خلينا في لو ريغري داكور باسكو لو مون بور جو بونس باننا دوينا عليه مي واخا نكملوه دونك كون تو لاسيوم كتصاحب معاه كتعترف به ما كتنكروش كتقولش راه كاين انا ما كنخافش لا الخوف عندنا طبيعه كاين الخوف كما قلت لكم الحقيقي والخوف الوهمي كندوي على الخوف الوهمي هو اللي غتشوف لا بريفوازي اي لو دوميستيك كتصاحب معاه فلان جلس راه خليني نغامر صافي اوتوماتيكمون جلستيه ريحتيه يقول لي خليني انا ندبر راسي هو كيرتاح غادي يشوف كيفاش كدير غادي يطلق منك مادام هو تيقن بانك tu es fort tu es solide tu assumes tes choix صافي كيقول راه ما غادي ملي يتلاقى مع الندم ما غاديش يمرض حيت هو كيخاف عليك من الندم صافي ملي كيلقاك بانك كتحمل المسؤوليه ديالك ديال الاختيارات ديالك وبانك ما غاتندمش الخوف كيرتاح سي اوتوماتيك سيستيماتيك سليمه بونسوار لا فيزواليزاسيون je ne comprends pas la visualisation. Qu'est-ce que tu veux dire par visualisation, Salima? Si tu peux m'expliquer encore plus. Tulip me dit créer son monde futur. Exactement, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Exactement. Tu te projettes dans l'avenir. صوريها ماشي غير imaginer لا عيشيها. C'est une projection. Ce n'est pas de l'imagination. C'est une projection. كنحط راسي في ذاك الموقف بحال طروادي بحال جو طروادي كنعيش في وسط داكشي اللي انايا باغي بغيت قصر كنشوف راسي في وسط قصر ماشي كنتخيل راسي كنشوف راسي كنعيش عيشه ديال واحد في قصر كنعيش عيشه ديال واحد عنده طوموبيل واعر كنعيش عيشه ديال خدمه واعره عندي العجب عندي الملاير مي شوف كاع هادشي هذا سي اون بروجيكسيون ماتيريال مي فو فيري الا حيدتي الخوف اقسم لكم بالله غادي تولي تبروجتا دون لو بونور كتولي تشوف راسك سعيد من هنا لقدام tu n'attaches plus aucune importance aux objets une fois حيدتي la peur regret impossible tu vas vivre heureux le matériel n'existe plus ما بقاش هو la porteur ديال la sécurité ديال le bonheur كيولي عندك le bonheur est un choix j'ai choisi d'être heureux avec rien moi quand je vous parle j'ai eu énormément d'expérience dans la vie et j'ai passé تقريبا كاع les situations اللي كاينين imaginaires les plus difficiles et les plus aisés دوزت الفقر دوزت الحزه دوزت الغناء الفاحش j'ai vécu tout ça et en fin de compte j'ai compris il s'agit juste de vivre heureux le bonheur n'a jamais été lié ou attaché au côté matériel au confort matériel le bonheur est un choix j'ai choisi d'être heureux avec rien et avec tout كيف ما كانت la situation je m'adapte avec elle تعطيني درهم غادي نعيش به تعطيني مليار غادي نعيش به سامبل اي افيك اون غاردون لي ميم سوغيغ ماشي دابا بدرهم راني محطوط بحال هكا وبمليار لا ضاحك اكثر لا 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 ديتو vous allez voir que vous aurez toujours le même sourire غير هو بدرهم ما غتعطي حتى لواحد وكبمليار غتوزعو كامل على عباد الله ديك الساعه tu vas découvrir واحد لا فورم ديال لو بونور اكستراوردينير كو quand tu es dans la générosité ملي كتعطي ملي كتعاون عباد الله واحد الاحساس جميل quand tu apportes واحد l'aide conséquente et considérable الناس كيف ما كانت على حسب لي مويان اللي عندك soit une aide financière soit une aide sentimentale soit une aide émotionnelle une aide sociale كيف ما كانت هاد l'aide quand tu aides les gens dans le besoin كيف ما كان le besoin كتحس براسك سعيد واحد الاحساس جميل لو كوتي ماتيريال ما كيبقى عنده حتى شي بعدا لأن le côté matériel n'apportera qu'un petit soupçon de bonheur parce que c'est juste un confort. Mais le côté spirituel et psychique et moral, tu affectes tout le monde. Extraordinaire. Donc, Nabil me dit, j'avais à l'époque un choix que je regrette actuellement de ne pas l'avoir fait. Si je pouvais remonter le temps. Ah, Nabil,
On a tous, à un certain moment de notre vie, quelque part, pris une décision, fait un choix. Et qu'après, ça a viré au drame et qu'on regrette aujourd'hui. C'est pas Ramchat, il y a une connexion Arjat. Je ne sais pas est-ce que vous arrivez toujours à me voir. En tout cas, Nabil, ne t'inquiète pas. هاد le regret اللي عندك غادي نطيرو لك. في واحد مني. Tu n'as pas à t'inquiéter. Salima. Hasna Chauvi, ta vision doit être dans un autre sens, ne pas regretter, mais parler plutôt en termes d'expérience. Et c'est ce qui construit. Très bien, Salima. Ça, c'est une excellente réponse, Salima. Hasna, ta vision doit être dans un autre sens, ne pas regretter, mais parler plutôt en termes d'expérience. Et c'est ce qui construit. Exactement. Quand tu parles d'expérience, tu es dans la positivité, tu vas voir le côté positif dans l'apprentissage. Qu'est-ce qu'elle m'a apporté cette expérience? Et je prends d'actionner مزيان فيها parce que c'est de l'apprentissage. Et la partie perte, هذه نعتبرها un financement, donc soit de temps, soit de matériel. تعلمت واحد الحاجة. Ne regrette jamais rien. Tant qu'il y a la vie, il y a le bonheur absolu. Le syndrome des si. Ah oui, Tulipe. Les si je pouvais, si seulement, sans les vilains obstacles qui nous empêchent à avancer. Exactement. Ça, c'est la technique d'ailleurs pour se débarrasser le regret. C'est en fait de ne plus utiliser les mots, les petits mots. Si seulement si. Il faut تحيدهم من les phrases quotidiennes ديالك quand tu utilises régulièrement. Il faut حيدتي هاد les si, oui, mais je pense لو كان. Il faut حيدتيهم, automatiquement tu vas quelque part effacer le regret. Alors c'est comme ça qu'on débute avec le regret باش كنتهناو منه. بهاد les petites choses كنبداو بلي regret passif صغيورين quotidien ونحيدوا هاد les petits mots pour attaquer نقولوا حنا هذاك le regret الكبير لانه لا بد كل واحد فينا عنده واحد اللحظه في حياته un certain moment de sa vie où il a foiré نقولوا حنايا foiré la décision foiré le choix دار شي حاجه ما هياش اللي سيتافيرا ابري لان خربقت لي حياته كامله هذاك هو لو regret الكبير مي فو با سانكيتي حنا نترينيو عليه بعدا ومن بعد اون فاتاكي لو غران سي جوست لو regret se traite dans le temps كل حاجه عندها وقتها وكل واحد عاوتاني عنده لا كاباسيتي ديالو قداش كيفاش دايره pour y arriver mais c'est juste question de temps كاين اللي غتاخذ لي جوج سيمانات كاين اللي تاخذ لي عام. La visualisation positive. Salima nous dit la visualisation positive, c'est ce que tu dis. Projeter dans le... Ah bah voilà. Ah. Donc tu parlais de ça. D'accord. La visualisation positive, c'est ce que tu dis. Projeter dans la vie, on appelle ça la visualisation positive. La loi de l'attraction. Exactement. On parle ici de la loi de l'attraction. Une fois qu'on parle de projection à venir, on parle de loi de l'attraction. Merci, merci, Tulip. Éradiquer la peur, c'est la clé. Exactement, Tulip. La clé de tout ça, كنقولها ونعاودها كاين 3 mots destructeurs بهذا الترتيب. Dans cet ordre-là. Le premier mot, le mot peur, et qui constitue 80%. C'est un mot destructeur, mais c'est le barrage, le kbir. Le mot peur, 80%. 20 ensuite, le mot regret, qui constitue 10%. Ou 15%. Et après, le mot impossible qui constitue à peu près 5%. Si tu combats la peur, وعطيتيها وقتك كامل وخصصتي ليها كلشي والانرجي ديالك كامله باش تشدها وتحكمها وتحطها قدامك وتراسيرها, le regret et l'impossible deviennent une chose aisée, tout simplement. Le mot peur هو la clé, le premier passage, la première porte à franchir vers la réussite, vers le bonheur. Et c'est la peur. كتضرب le regret, كتضرب l'impossible. سالينا. المهدي. Mais on a tous des regrets, ça fait même un équilibre émotionnel. C'est rien, on s'adapte. Le regret, c'est une émotion naturelle et عند la totalité ديال les gens. قليل, mais vraiment قليل اللي ما عندهمش هاد لو regret هذا. اللي ما عندوش لو regret يعرفوا بأنه ماشي بنادم. راه وحش, مصيبة, هرب منه. اللي ما كيندمش على شي حاجة, c'est quelqu'un qui n'a aucune émotion. La connexion كتمشي وتجي. J'espère que ça ne vous empêche pas de suivre. Donc je disais,
بان احنا كاملين عندنا دي روغري سا سي نورمال ولكن سي اون لاس فير الا بقينا نتصنتوا لهاد لي تروا زيموسيون بقينا نتصنتوا ليموسيون بور ليموسيون روغري ليموسيون امبوسيبل ما عمرنا غنزيدوا لقدام راه اون دوا فيفر افيك مي كومون لي كوتوايي هنا فين كاين لا ديفيرونس راه سوا غادي تصنت لهم سوا ما تصنتش لهم الا تصنتي لهم ضعتي الا ما تصنتيش لهم تما بقات الحكمه اسيدي انا تصنت لك الخوف راني فاهمك كتعطيك تو te mets dans sa place راه خايف عليك لو روغري راني فاهمك ولكن جو دوا افونسي جو دوا me lancer dans le futur je dois ندير شي حاجه في حياتي جو شيرش مون بونور الا بقيت خايف ولا خايف ندم ولا شي حاجه ولا غادي ندم ولا حيت طرات ليا واحد التجربه وتعكرت ما بقيتش باغي ندير شي حاجه راه ما عمرني غنزيد راني ميت ديك الساعه alors que je tant que je suis en vie j'ai des problèmes de connexion ce soir j'ai des vrais problèmes de connexion je suis désolé si ça coupe désolé je sais pas ce qui se passe mais apparemment il y a une très mauvaise connexion ce soir. Bon, ça coupe, ça coupe, ça coupe, ça coupe, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça coupe aussi. Mais... je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des coupures. Je ne sais pas est-ce que c'est au niveau système ou au niveau d'internet, mais il y a des coupures. Est-ce que ça affecte la qualité de la vidéo? Je pense comme la vidéo là. Est-ce que vous êtes affecté par les coupures qui sont? Moi, jusque là, on le laisse pousser au chauffe. Parlons de l'échec. L'échec, c'est un sujet. Il y a une vidéo et un live. Ce soir, on parle du regret. L'échec, j'ai le mot d'ordre. La peur. Le regret est impossible هما الاولين عندي سي لا باز ما كنمشيش عاد ندوخ وندوي في مواضيع اخرين خاصني نكمل عليا الثلاثه هما الاولين جو سوي كونسونطري سور سي 3 مو اون فوا حيدت عليا هاد لي 3 مو ديك الساعه غادي ندوي على دوط سوجي على حسب اللي كتقترحوا عليا انايا وعلى حسب اللي غادي اللي داير انا في البروغرام ديالي جو بو بلاسي نابورت كيل سوجي ديك الساعه ما بقاش عندي ان اوردر دو بريوريتي نو لا سول بريوريتي اللي تولي عندي هو لو شوا ديالكم نتوما باسكو هادشي كامل على قبلكم نديرو كنديرو على قبلكم نتوما ما انا كاع هادشي هذا راه جو لو ميتريز دوبوي دي زاني دابا جو سوي تري بيان افونسي الحمد لله اي جو فو ابورتي هاد لو سونتيمون دو بونور اللي وصلت ليه اللي انا عايش فيه بغيت نبارطاجي جو فو اتر كونتاجيو خاصني نعاديكم بهاد السعاده هادي وباش نعاديكم بهاد السعاده كنترونسميت لكم هاد لا مانيير هاد لا تكنيك دو فير اللي هي تريتي ديما لي 3 بوين اون بروميير بور روغري اي امبوسيبل اي ابري ديك الساعه طريتي اللي بغيتي دونك سي المهدي لو مو اشيك غادي نطريتي عليه في واحد لو سوجي ماشي هاد لا سيمين اللي جايه لا سيمين دابري سي تو فو لا سيمين الجايه غادي نطريتي على لو مو امبوسيبل مي بور لانستون خلينا في لو روغري الوالد اللهم يسر يا ربي امين او مجدة مجدة بونسوار بونسوار فورت هeureusement que ça reprend vite fort heureusement parce que هاد لي كوبور هادو سا مجين دونك جو سي با واش الناس باقي متبعين ولا لا لي كوبور سا جين en tout cas مرحبا بالجميع on a passé un bon moment راه ما بغيتش نطول في هاد اللايف بحال اللايف اللي كنت درت قبل درت فيها ببري واحد 1h30 ولا اكثر كاع يمكن شويه سي لون 1h30 سي لون دونك في هاد اللايف جو بونس واقيلا ندير فيه اون بيتيت اور كافيه بالنسبه للناس اللي بريزون اوكي 1 heure c'est largement suffisant pour parler et pour poser des questions et tout ça بالنسبه لي زانترفونسيون ديالكم بالنسبه للمسائل ديالهم وي il y a eu des interactions il y a eu des questions الحمد لله j'aurais voulu بان غادي يكونوا وحدين اخرين ils n'ont pas répondu présent ce soir donc ماشي مشكل il y a pas de souci de toute façon راه ils peuvent interagir في la page من بعد من déposer le live ils peuvent interagir bon on verra bien en tout cas j'espère avoir répondu les questions ديالكم comme il se doit كاين certaines questions اللي خصهم une action ماشي غير une réponse simple par exemple دابا حسنا خصني معاك une action واش لي برومي نبيل خصني معاك une action توليب خصني معاك une toute petite action انت ما تخافش على التاتي Majda, beaucoup vivent le regret sans même nommer cette émotion. Ils la vivent comme un mal sans savoir que c'est du regret qu'il s'agit. Exactement, Majda. Exactement.
si vous avez observé un truc, quand je parle d'un sujet, je commence par le définir. Quand on a une définition globale. Quand on a des types et du genre, je peux localiser. Quand on a l'exemple, mais vraiment clean. Quand on a l'exemple, quand on a vraiment très vague. Ou quand on a les solutions, comme des solutions conseils. Parce que la solution réelle, c'est des techniques. Pour ceux qui sont intéressés, qui vivent avec le monde, c'est très simple. C'est quand on est en contact, ou quand on a les techniques à suivre. Mais les vidéos, vous avez remarqué, je commence par la définition. Pour la plupart des gens, عايش واحد l'émotion وما عارفاش شنو هي. Justement, il n'arrive pas à la définir. كيقدر يعيش لي سيمبتوم، شي ملي كنبدا نعطيه لي سيمبتوم يقول لك وي دونك هذه راه سي دو لا بور. دونك ملي كندير هكا راه سي دو ريغري. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut voir les choses et présenter les choses. راه la plupart des gens راه عندهم une souffrance et ils n'arrivent pas à la définir. حيت دوك يقول لك ما عرفت مالي. Mais il s'agit juste de poser les questions qu'il faut. Et là, vous avez une chance parmi tant d'autres pour poser les questions qu'il faut. Si vous avez une souffrance de n'importe quel genre, posez la question. Ne te lamente pas. Pose juste la question. Voilà les symptômes les كاينين. Qu'est-ce que j'ai? سالينا. رجعوا نشوفوا مجيدة. جاوبنا على مجيدة. بونكوراج جميل. ميرسي بوكو مجدة. ميرسي. يطرا واحد اللقطة. شتي صفق واحد الاخرين كيتبعوه. التصفيق عدوى. كذلك لا بوزيتيفيتي. Ça se propage. Il est que positif. Quand tu vois quelqu'un de positif, quelqu'un de décidé, quelqu'un qui est sûr de lui, ou qui sourit, qui est heureux, ça se transmet. Tout simplement. Quand tu dis, quand tu es face à une personne qui est négative, للفريد انا داير هاد لا بوستور مثلا ندير بحال وكنهضر معاك وكنشكي لك مثلا همي بدي نادم على حياتي وهذا كان ما درتش معاه لو كان ودي دابا صافي كلشي مشى. Vous avez remarqué la différence? Automatiquement انت كتحس بواحد الغبيله سوا شتي داك لو سونتيمون دو بيتي حتى هو كيطيحك ملي كيلقاك بنادم بحال هكا كيطيحك شي فاس اون بيرسون اللي كتلقاه كي انسبير لا بيتي ما تمشيش معاه بداك ليت لان سان سونتيمون نيجاتيف غادي يجرك ليه غادي يغرقك ديك الساعه راه دريسوه فعاود ما تعطف عليه ويبقى فيك وكذا فيقو. Il a besoin de gens اللي يكونوا بحال هكا اللي يعطيه لا فورس اللي يعطيه الايمان اللي يقوي في ديك الايمان تقعد نوض اش واقع كاع تاش طريق كاع ترى الحياه زوينه. Il suffit juste d'y croire. Il faut avoir la foi. Et la foi راه كاينه فينا كاملين. Il suffit de la nourrir. Chacun choisit la manière de nourrir sa foi. Qui nourrissera par la passion, qui nourrissera par la motivation, qui nourrissera par le sport, qui nourrit la foi ديالو par la religion. كلها كيفاش ديك لا foi ديالو ديك la confiance en lui كيغديها كيقويها. Il y a différentes manières de le faire. Mais bon Dieu, juste faites-le. Tout simplement. Tu peux parler de ton côté négatif. Parler de tes problèmes. Parler de ta situation. Mais dis-moi avec le sourire. Dis-moi garder le sourire. Parce que la seule expression visuelle de la foi, il y a le sourire. راك كتقدر تدوي على نضرام وضحك ديرها. نضرام طرالك. Mais tu gardes le sourire. Simple. اجدا كاينه. Salima, ça saute trop frère. Ça saute d'abord, j'ai un problème apparemment fait des vidéos. Je sais pas ce qui se passe, soit c'est un problème de connexion ou un problème système indique. Je suis désolé, il a la vidéo ما خداماش لكم مزيان. S'il y a un problème, si vous remarquez qu'il y a un problème vraiment qui vous empêche de suivre, راه نقدر نحبس ونعاود اللايف. Mais de toute façon دابا ما بقى والو نحبسو. On a déjà presque 1 heure دابا وحنا en live. Rachid Hanan, salut mon ami, ça va, tu vas bien? Le regret est une étape incontournable pour consolider la foi et l'espoir. Ça, c'est une phrase que j'adore. Ça, c'est une phrase de quelqu'un qui est extrêmement positif et extrêmement fort. Ça, c'est une phrase de quelqu'un qui a su
faire l'équilibre et trouver un compromis entre lui et le regret. J'accepte le regret ولكن ما نخليش هو يتحكم فيا انا نتحكم فيه. واخا ندمت ولكن ندمت على اساس باش نتعلم. ندمت على اساس دابدي طاف كان عندي وكان عندي وكان عندي هنا كنقلب على لي بوان فابل ديالي وكان راه ما طراش دوك في هذه اللحظه كنشوفوا لو بوان اللي انايا فيه دابا لاستون تي دونك خصني نتسلح بهذه نتسلح بهذه نتسلح لا قدر الله جات لا ميم سيتوياسيون ولا شي حاجه بحالها غادي نكون تسلحت توت لي مانيير شحال ما تسلحتيش شحال ما مزيان ما عرفتيش امتى غادي تستعملو. ميرسي بوكو خويا رشيد. غير الندى يتقنه صاحب دور الضحية. اكزاكتومون منير. سلوي كيجو لا فيكتيم اللي كيلعب الدور ديال الضحية كيتقن هذاك الدور كيتقنو عزيز عليه يعيش في ديك الحالة. ça attire l'attention, ça suscite quelque part la pitié, ça suscite l'empathie. كيقلب على دوك هذا راه كيبدا يتغدى منك ديك الانرجي ديالك كياخذها لك. هاك ولا كيفاش بحال دابا هذا كيتيري منك ديك الانرجي ديالك. انت جالس فرحان صدار راسك كيجي واحد كاع ديك الانرجي بوزيتيف ديالك كيجرد بسبب ديك هاك رويال. عبد السلام الشرقي nous dit dans la vie ne regrette que les risques qu'on n'a pas su prendre. Manque de courage. Quand tu parles de courage, on parle de peur. Tu vois? راحت le mot regret انا ما كنستعملوش. Le mot peur كنحاربوه بلو كوراج. دونك ملي كتحيد لا بور كيبقى فيك الحال علاش ما درتيش هاد الخطوه من شحال هادي. Non pas que tu regrettes, mais c'est ce que tu découvres بانك tu étais dans l'erreur, dans le tort. كنتي خايف على من والو وكتقول كان بامكاني وكان ما كانش هاد لابور وكان درت ودرت. il n'est jamais trop tard. c'est juste c'est un point de découverte. tu te découvres بان la peur اللي كنتي عايش فيها c'était juste une illusion totale qui n'avait aucun sens. Et quand tu la combats avec le courage, tu découvres un monde meilleur et que tu es capable de tout, mais vraiment de tout. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. La puissance extraordinaire. On peut vraiment réaliser tout ce qu'on veut. Malgré les conditions, malgré les situations, malgré l'environnement. Le but suprême, le but ultime, c'est quoi? C'est le bonheur. Une fois haïti la peur, c'est qu'il y a le courage. Le courage, il prend le dessus. Une fois haïti la peur, entre le courage, tu attaques le regret, tu attaques l'impossible. كيولي بالك من الدنيا راه والو بان هذا الكونفور راه والو بانك tu peux vivre heureux tranquille par n'importe quel moyen et sous n'importe quelle condition. برافو خويا عبد السلام برافو. عندي مسالك. ميهاد elle fait appel à Mihad. Mihad elle n'est pas là ce soir. J'aurais aimé qu'elle soit là aussi. J'aurais aimé. Elle est là. Bon, j'espère vous avoir apporté quelque part quelques éclaircissements et quelques réponses modestes à les interrogations ديالكم. J'espère. Moi-même, je fais de mon mieux. داكشي اللي عندي كنعطيه لكم كنوصلوا لكم بطريقتي ومازال جاي الخير. راه مازال غادي ندخلوا بزاف ديال الحوايج اللي مازال غادي نبارطاجي معكم مي تكنيك ا moi. Mais je veux propager هاد la manière d'être. La manière de parler des choses, le fait de s'ouvrir. Chez le fait de suivre les lives ou les vidéos, quelque part va vous apprendre à mieux s'exprimer. Non pas parce que vous arrivez mal à vous exprimer, c'est juste parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer. Pour la plupart. Il y en a qui ont la peur ou qui ont le regret. Si vous les éliminez, vous allez vous ouvrir à vous-même. Et vous allez vous ouvrir aux autres. وغادي تدوي وتعبر ودير tu vas t'en foutre des autres de les avis ديالهم بالاحكام ديالهم لان هادوك كيتغداو من هاد لي بور ديالنا. ما كنقدرش ندير ما عنديش الكوراج لان اش غادي يقول عليا الاخر اش غادي يقول عليا المجتمع اش غادي يقول عليا هذا. ديما الاهتمام ديالنا لي بلو غران اوبستاكل ديال لا بور وديال لي ريغري جايين من عند الاخرين. سي د l'illusion la plus totale. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'autre? Je dois entamer cette aventure, je dois assumer mes décisions seul, je dois faire mes choix, je dois vivre heureux, je dois avancer dans la vie. Je n'ai pas peur et je ne regrette jamais rien. Il faut vivre
heureux. Chacun de nous a droit à la vie heureuse, a droit à la vie qu'il veut. Vous allez tout simplement vouloir, et non pas espérer, non, vouloir, voilà ce que je veux. Il faut combattre cette peur et ce regret. Voilà ce que je veux, voilà ce que je projette de faire. Il faut être fort. Et pour avoir cette force, il suffit de combattre la peur, de combattre le regret et de dire que tout est possible. On a le droit au bonheur. Chacun de nous a droit au bonheur. Et chacun de nous peut réussir parce qu'il le veut. Et tant que tu veux, tu peux. La règle est très simple. Ça pas chez Hadil. Ah, Mihad est là. Ah, marhaba. Je suis là, marhaba, Mihad. Revoir dès le début. Bah oui. De toute façon, d'abord, je laisse les lives enregistrés. Mais j'ai Aoudi Tchavou. Il dit merci pour tout ce que vous investissez. Ben, merci à toi, Khoué Bedi. Merci à toi. C'est avec grand plaisir. Tu peux poser des questions. Bien sûr, je suis là pour répondre à questions. Mihad, si tu as des questions, pose-les. Majda, on a peur, on ne fait pas. Quand on ne fait pas, on regrette. Et c'est le cercle vicieux. C'est la boucle c'est un cercle vicieux infini qui s'éliche. كتبقى تضرب بنادم الا ما درتش غادي ندم وإلا درت غادي ندم وإلا ندمت نديرش. شوف les mots sont liés. 3 mots à éradiquer. Peur, regret et impossible. Ils sont liés. متحدين عليك متفقين عليك. خاصك تحاربهم. خوف ندم مستحيل. 3 الكلمات غادي تحاربوا باش ما عطا الله. Il faut le vouloir. Il suffit de le vouloir. Il faut avoir la foi. ولا foi عندنا كاملين. خصنا نغديوها. كلنا باش كيغدي الايمان ديالو. كاين اللي كيغديها بالسبور، كاين اللي كيغديها بالدين، كاين اللي كيغديها بلا باسيون ديالو، عنده الرسم، عنده ما عرفت شنو اللي بغا يدير. مي نوري سيت فوا اللي عندك، نوري لا. سامبل. Elle est là, c'est les commentaires qui tardent. Exactement. Mihad, personnellement, j'ai fui tout ça tellement je n'ai plus la force. Tu dis que la force ديالك فين مشات. Justement, راه dis que la peur parce que tu l'as nourri, tu l'as laissé faire, ou dès que le regret, ça t'épuise. كتحطمك كتاخذ لك l'énergie ديالك كامله. C'est pas que tu n'as plus la force. راه حيت خليتيهم هما يتصرفوا اللي كلاو لك ديك لا فورس ديالك. Mais tu peux tout simplement reconquérir ton être. Il suffit de le vouloir. Faire le premier pas. Décider. L'instant, voilà, j'arrête. J'arrête faire l'instant. داكشي اللي درت في حياتي j'arrête. ما غنزيدش. نحبس. وغادي ندير دراسة على داكشي اللي داز. Je vais voir mes points faibles. Je vais voir et revoir mes peurs. خاصني نديتيرميني كل حاجة في بلاصتها. ونتسائل اجي ديك لابور هنا علاش خايفه من هادي جاني حتى خايفه راه انا غادي نزعم غادي ندير اجي انت ندمت على هاد اللعيبه هادي علاش ما كنتش قاري مزيان ما كنتش عندي تجربه ما كانش عندي العمار ما كنتش بيان اونتوري كنشوف لي بوين في ديالي كندرسهم بون il n'est jamais trop tard à Mihad. On dit jamais que je n'ai plus la force, c'est juste que tu as laissé les émotions ديالك prendre le dessus, mais tu peux toujours à n'importe quel moment تعاودي تحيي وتغلبي عليهم كاملين. Il suffit d'avoir la foi. Nabila est avec nous ce soir. Marhaba, alf marhaba. Walou, la peur, c'est Lina. Merci Sharif pour tout. Avec grand plaisir Nabila, avec grand plaisir. Comment avoir la force pour lutter contre ça? Vouloir, je pense avoir la foi de combattre, mais je renonce facilement. Je vais te dire une chose. ربي قال لنا واحد لا فرانس كي اكستراوردينير. قال لنا ادعوني استجيب لكم. قال لنا الى هسه كلام ادعوني استجيب لكم. والسو اكتيف كيفاش؟
ولا امتى ربي راه ماشي من راسو غادي يدير لك راه قال لك حتى طلبني سي لا وهي كاينه لا فولونتي tu vois هنا كيقول لك il suffit de vouloir il faut avoir juste la volonté comment et quand ماشي شغلك فيهم quand tu as la volonté كلشي tout l'univers se met en place pour que tu aies les moyens et le moment opportun pour combattre tout ça. Il suffit de vouloir. C'est ça la foi. La foi, c'est de décider, l'instant T, de voilà ce que je veux. واخا ما يكون عندي والو كون في لي بير دي كونديسيون. ملي كتآمن بالله كيقول لك ادعوني استجيب لكم كتقول له صافي ها شنو بغيت. فوالا سو كو جو فو. كيفاش وامتى ماشي شغلك فيهم. ديالو هو. حيت ما قررهاش لينا تما ماشي قال لك واخا دير طلب وغادي نقول لك من بعد شنو دير لي زيتاب سويف وقال لك غطلبني كيفاش وامتى ماشي شغلك فيهم ديالو هو انت كيقول لك يسيفي دافوار لا فولونتي سي توا سي ا توا دو فير لو بروميير با اي سي بور سا كو جو بارل دو فوا لا فوا عندها علاقه كبيره مع لو فولوار يسيفي دو فولوار اي طون كو تو فو tout se met en place dans l'univers pour garder les conditions et le temps opportun يجيو حتى لعندك. L'avenir va t'envoyer des signes. ما غاديش يبقى un hasard. Et tu vas devoir interpréter ces signes-là, tu vas les interpréter. استجابة لذاك الدعاء ديالك. Tout simplement. La règle elle est très simple. Il suffit de vouloir. J'espère avoir répondu. Bon. On est déjà à 1h et quelques. 1h10, on a passé ensemble. Que je les couches. Mais j'ai passé un excellent moment en votre compagnie. J'espère encore une fois avoir répondu aux questions, avoir été à la hauteur. كنتمنى بان نكون وصلت لكم الرساله كما يجب. كنتمنى بان نكون بواحد جبت لكم واحد الطاقه ايجابيه في هذه الليله هذه. كنتمنى بان نكون الهضره ديالي فيها النفع ماشي غير خاويه. وكنتمنى بان ما نكون ضريت حتى شي واحد. ديما نقول هاد الجمله هادي. بون كيف ما قلت لكم on a passé un excellent moment ensemble. Je vous remercie énormément على هاد الوقيته اللي دوزنا ensemble. Je vais dans ce cas دابا نحبس اللايف et je vous remercie énormément على هاد الوقيته اللي دوزتو معايا وعلى لا باسيونس ديالكم باش تبعتو كومين بوندون 1 heure. C'est un temps assez conséquent. على لو فات بانكم طرحتوا اسئله شحال واحد ما كيقدرش يسول. دونك merci c'est en posant des questions que je peux apporter des réponses et des conseils. Donc merci à vous tous, je vous aime et je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup.